тавре ки хабар дода будем, имрӯз сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар Ӯзбекистон Абдуҷаббор Раҳмонзода дар доираи сафари худ ба вилояти Самарқанд дар донишгоҳи давлатии Самарқанд низ шуда бо аҳли илму адаб, устодону донишҷӯёни шӯъбаи тоҷикии факултаи филологияи донишгоҳ вохӯрда бо онҳо аз наздик суҳбат орост. Сафир пеш аз ҳама таъкид намуд ки бо шарофати сиёсати оқилонаю одилонаи сарони ду кишварӣ ба ҳам дӯсту бародар, имрӯзҳо робитаҳо миёни Тоҷикистону Ӯзбекистон ногусаста нест ва барои таҳкими дӯстию рафоқат ба сарварони ҳарду давлат миннатдорӣ баён намуд. Инчунин таъкид кард ки Самарқанду Бухоро шаҳрҳое мебошанд ки барои тамаддуни миллати мо саҳми арзанда доранд ва афзуд ки ин маскани илму маърифат донишгоҳи давлатии Самарқанд барояш бегона нест ва маҳз дар ҳамин ҷо кори номзадиашро дифоъ намуда бо дуои неки пирони ин маскан то ба дараҷаи академикӣ расидааст. сафир ба ректор ва устодони донишгоҳи давлатии Самарқанд миннатдорӣ изҳор карда ба донишҷӯён муроҷиат кард ки ҳарчи бештар аз имкониятҳои мавҷуда истифода бурда илм омӯзанд, зеро оянда ҷавононро интизор аст. дар рафти суханронии худ он адибони машҳури Самарқанд ки солҳои охир фавтидаанд аз қабили Ҳаёт Неъмат, Салим Кенҷа, Абдусалом Самадов ва дигаронро ба ёд овард. дар давоми чорабинӣ декани факултаи филология Азамат Пардаев, профессор Ҷумъа Ҳамроев, роҳбари бахши тоҷикии шӯъбаи вилоятии иттифоқи нависандагон Асадулло Шукуров, роҳбари маҳфили қофилаи рӯдаки Дилшодаи Фарҳодзод ба сухан баромаданд ва дар бораи рушду нумӯи корҳои илмию эҷодии тоҷикони Самарқанд дар солҳои охир ҳарф заданд. донишҷӯёни факултаи филология шеъру ғазалҳо қироат карданд. ба сафир таклифу дархостҳои тоҷикони Самарқанд ба таври хаттӣ расонида шуд. Абдуҷаббор Раҳмонзода онро дида баромада фикрҳояшро оиди ҳар як таклифу пешниҳоду дархост баррасӣ намуд ва гуфт ки ин дархостҳоро ба ҳукумати ҳарду ҷониб мерасонад ва то ҳадди имкон ҳаракат мекунад ки баҳри иҷро ва ҳаллу фасли онҳо саҳмгузор бошад. сурудҳои дилнишини сарояндаҳои машҳури Самарқанд ба тадбир шукоҳӣ идона бахшид. خواهم از مد نظر نفتد یگان جای زمین. سفیر تأثیرات‌های خود را از این سفر به ما چنین بیان کرد. من بسیار شاد هستم که امروز در ولایتی بسیار تاریخی و آوازه‌دار سمرقند با سفر کاری تشریف آوردم و به همه مردم شریف سمرقند، به حکومت ولایت سمرقند، با حکومت شهر سمرقند، با رکتور دانشگاه دولتی سمرقند به نام شرف رشیدوف، برابریت فاکولته فیلولوژیا و شرقشناسی و به همه استادان و شاگردانی که امروز در محفل ما اشتراک کردند اظهار تشکر میگویم و به همه سلامتی تنیسیت به خاطر جمع آرزو میکنم و در عرفه بهار و عید مادران و بانوان قرار داریم. ما همه مادران، بانوان، خواهران را و این روز بسیار فرخنده بهار تبریک میگوییم و با آنها سلامتی آرزو میکنیم و در پیش که جشن نوروز و بهار است به همه این جشن فرخنده بین المللی را مبارکباد میگوییم و میگوییم که بهاران یک روز گل برآید، به سوز دلفروز گل برآید، تماشا کن تماشا کن تماشا که در چشم تو روز گل برآید. و باوری کامل دارم که چشمان همه مادران و خواهران همیشه زیباند و میر و محبت و دوستی را تلقین میکنند و شرافت سیاست خردمندانه دو پرزیدنت جناب عالی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان جناب عالی محترم شوکت میرزیایف دوستی و برادری دو خلق میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان گسترش یافته ایستاده است و همکاری های گسترده پیش رفته بین تمام ساحه همکاری ها نهایت خوب است و من باوری دارم که به خاطر عملی کردن این سیاست باز هم دوستی میان این دو خلق تحکیم یابد. تأثیرات من از شهر باستانی سمرقند از آن عبارت است که سمرقند باز هم زیبا شده ایستاده است. آن شکوه و آبرویی که در تاریخ داشت آن را باز بالا برده ایستاده است و این پیش از همه از سیاست عاقلانه و خردمندانه
پرزیدنت جمهوری ازبکستان سرچشمه میگیرد. ما باوری کامل داریم که امسال جلسه سران کشورهای سازمان همکاری های شمخند که در سمرقند در جمهوری ازبکستان برگزار میگردد بار دیگر سمرقند را همچون شهر قدیمه، باستانی، تاریخی، فرهنگی، ادبی به عالمیان معرفی میکند و تمام عالم با پیشرفت سمرقند افتخار و احسان میگویند و ما بار دیگر به همه مردم شریف و شرافتمند ولایت آوازدار سمرقند، شهر زیبای سمرقند و همه برادران و خواهران بار دیگر تشکر میگویم و همیشه سلامت و سربلند باشند. زنده باد دوستی خلق‌های تاجیکستان و ازبکستان.